अच्छा काकड़ साहब, एक सवाल तुसी हाजी साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की पंजाब हुकूमत ते जाहिर गल है पंजाब हुकूमत की पॉलिसियां जड़ियां हैं ने असी उन्होंने कह सकते हैं कि वह मुतनाज़िया ने और वो ऐसियां नहीं है जिन्हें उत्ते कि कोई भी साफ़ी या कोई भी सनतकार ताजर जड़ा है अखा बंद करके कहे जी सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है। बहुत सारी जगह के उत्ते अनाज की जंग चल रही है, बहुत सारी जगह के उत्ते पॉलिसियां का टकराव है, बहुत सारी जगह के उत्ते जड़ा है वो ऐसा जानबूझ के ऐसा माहौल जड़ा बनाया जा रहा है जिहदे नाल के पैसा जड़ा है करप्शन जड़ी है वो वध रही है। और तकरीबन 30 वरे हो गए मैंने भी रिपोर्टिंग करते हैं इस महकमे की, लेकिन पिछले कोई 2-2.5 सालों के अंदर जिस तरह महकमे के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, खास तौर पर इस वेले जिस तरह की करप्शन हो रही है वो वाकई अपनी मिसाल आप है। देखिए काकड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि तुसी पंजाब हुकूमत ते तनकीद करते हो, बाकी करते हो पाबंदी हवाले ना, लेकिन जदों तुहाडी पंजाब की क्यादत जिहड़ी है फ्लो मिलां दी वो जाके किसी न किसी वजह तो जाके सरकार दे नाल बह जाती है और जनाब वाली वो गल्लां सरकार दियां मन लैंदी है जिहड़ियां कि बाकी फ्लो मिलना वास्ते नुकसानदेह होंदियां ने, उस टाइम तुसी जिहड़ी मरकजी क्यादत है वो इतराज़ क्यों नहीं करती? जैसा कि मिसाल के तौर पर हुण जिहड़ा है पंजाब की क्यादत ने यह किया जी असी जिहड़ा मिलना को स्टॉक है असी उहदा 7% या 10% जिहड़ा है वो फूड डिपार्टमेंट नूं देंगे। भाई गल ये आ फूड डिपार्टमेंट जो 10% लैके उन्हें कहड़ा अपना 30 लाख टन का टारगेट पूरा कर लेना है, लेकिन जी मिलों ने औखे सौखे होकर स्टॉक किया है अपने वास्ते, क्या उन्होंने कोलों गन पॉइंट से जबरी तौर के उत्ते स्टॉक दवाना फूड डिपार्टमेंट को जाती नहीं? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। इसमें देखो कोई दो राय में पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की जो हमारी मरकजी क़यादत है, चाहे पंजाब से ताल्लुक रखती है चाहे जहां से, वो एक पेज पे है। अब बात यह है कि चीजों को कुछ समझने की जरूरत है। हमारे फ्लोर मिल्स के दरमियान भी कुछ हबाम पैदा हो गया है कि क्योंकि छोटा मिल, बंद मिल, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल मिल, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, आप मुझे सुनते आ रहे हो और अजी यूसुफ साहब भी हमें सुन रहे हैं। अजी यूसुफ साहब को मैं सिंध के दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से ये डिमांड किया कि आप हमें सब्सिडी गंदम पे ना दे, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, सब्सिडी के नालत से हमें बचाए। लेकिन वहीं पर पंजाब के जो हमारे डीजी फूड हैं वो ट्वीट करते हैं बड़े फखरिया अंदाज से कि 45 अरब रुपए की सब्सिडी हम पंजाब में गंदम पे दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में ये लोग है कि हम लोग इससे निकल रहे हैं, इसको पीपीपी मोड पे ला रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे ला रहे हैं, गंदम के खरीदारी और उसको डीरेगुलाइज कर रहे हैं, उस मुसलसल सिस्टम से पूरी फूड निकलेगी। लेकिन वो निकले नहीं। फूड ने उसके बाद जो तरीक़ाकार अपनाया, अब तारीख आज देखें, ये आपका प्रोग्राम इस चीज का गवाह रहेगा कि सब्सिडी हमेशा गवर्नमेंट की जरूरत रही है। अब गवर्नमेंट ने उसी सब्सिडी की बिहार पर जो सस्ती गंदम है, उस सस्ती गंदम की बिहार पर मिलों के दरमियान इन्होंने इख्तिलाफ राय पैदा करने की कोशिश की, किसी को दे करके, किसी से रोक करके, किसी को कहा कि नॉन फंक्शनल है, किसी को कहा कि फंक्शनल है। अगर हम इस मुल्क में इस नासूर को खत्म करना चाहते हैं, उसका सिंपल हल यह है कि बाकी 2 सूबों जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज सब्सिडी के लिए 1 रुपया नहीं है। सिंध के फ्लोर मिल्स ने खुद कहा कि सब्सिडी, चूंकि गवर्नमेंट ने खुद उन्होंने उस पे रखी। यही चीज हम कहते हैं कि पंजाब में जिस दिन सब्सिडी आपकी खत्म हो जाएगी, आपके पास सारे जो रियल मिलर्स हैं, जो अक्सर आप कहते हो, वो सब के सब आएंगे, सब के सब अपने पैरों पे भागना और दौड़ना शुरू कर जाएंगे। ये जो मसनूई सिस्टम है, ये मसनूई सिस्टम पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब फूड डिपार्टमेंट की जरूरत है, चूंकि ये इसी से सियासत कर रहे हैं, इसी से मिलों को तोड़ रहे हैं, इसी से मिलों के दरमियान इख्तिलाफ राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को दे करके के किसी को ना दे करके के, कहीं पर बाकी सरकार सब की हुई गंदम ऐसे मनपसंद मिलों को दी गई, उनसे पैसे लेकर के दी गई। ये सारी वो चीजें जो इख्तिलाफ राय नजर आ रही है, ये इख्तिलाफ राय इसकी वजह और कोई नहीं है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन चाहे जितने भी सूबे हैं, सब इस मौकफ पे हैं। हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान में गंदम जिस तरह इस गवर्नमेंट ने आने पर यह कहा कि डीरेगुलाइजेशन होगी, हम डीरेगुलाइजेशन को वेलकम करते हैं। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इससे निकले। आपको मैंने उस दिन भी कहा कि इसका सिंपल चेक ये है, अगर मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता कोई ओवर प्रॉफिटिंग करना चाहे, कोई जखीरा अंदोज, कोई स्टॉकिस्ट अगर कोई ऐसा करना चाहे, आपके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को यूटिलाइज करें। आप बाहर से गंदम ना आए, किसी की मोनोपोली इस मार्केट पे नहीं होगी, ये मार्केट खुद ब खुद आपकी स्टेबलाइज होगी। अगर हम बाहर से गंदम मंगवाने भी नहीं देते, पंजाब में हमने कदगन लगाई है,
پشاور اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان گندم کے ریٹ میں 4,000 روپے کا فرق ہو, پنجاب کے اندر گورنمنٹ کی ویٹ اور نان گورنمنٹ کی جو ویٹ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر اس میں 2,000 کا فرق ہو, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کرپشن کا بازار گرم ہوگا. اور اسی کے ساتھ اس کی جو مس یوز جو اتھارٹیز کرتی ہیں اپنے من پسند ایک ڈی ایف سی ایک ایف سی کے قدموں میں ہمارے مل والوں کو گرا کے ان کی عزت نفس کو یہاں تک مجروح کرایا گیا ہے کہ ان کے آگے پیچھے ان کو چھوڑا گیا, کیونکہ ان کے سیاہ و سفید کا مالک ان کو بنا دیا گیا ہے. پاکستان کبھی بھی اس طرح ترقی نہیں کر سکے گا کہ ایک انڈسٹریلسٹ کی عزت نفس اتنا مجروح کیا جائے. آپ فری ٹریڈ دیں, فری ٹریڈ کی بزنس دیں, فری موومنٹ کو انشور کریں ملک کے اندر. آپ کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ بینچ مارک ہے. اگر آپ جہاں بھی سمجھتے ہو کہ پاکستان میں کوئی اوور پراپرٹنگ کر رہا ہے تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ آج بھی جو گندم پاکستان میں ریٹ ہے اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے منگاتے ہیں وہ سستی ہے. کیوں ہم نہیں منگوا رہے ہیں؟ آپ آج اناؤنس کریں کہ پشاور کے خیبر پختونخوا کی ضروریات جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم پورا کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کر کے دیتا ہوں آپ کے پنجاب فوڈ کی ڈپارٹمنٹ کو, اگر کل آپ کی مارکیٹ 2,000 روپے کریش نہ کر گئی 100 kg پر, پھر آپ جو کہنا مجھے کہیں. لیکن یہ جان بوجھ کر کے ایک کنٹرول ماحول پیدا کیا گیا ہے تاکہ کرپشن بھی زندہ رہے, ملوں کے درمیان اختلاف رائے بھی زندہ رہے, اور پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ جہاں پر اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں کسی بازار میں چند تیلوں کی تصویر لے کر اور یہ کہے کہ 14 روپے کی روٹی آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, چونکہ یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پاکستان فلور مل ایسوسیشن ایک پیج پر ہے. ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کی تمام انڈسٹری کو اتنے اختیارات حاصل ہے کہ وہ اپنے را مٹیریل اس مارکیٹ سے لے, اپنی انڈسٹری چلائیں. دوسری رضوان بھائی, آپ کے پروگرام کے آپ نے ڈی جی فوڈ پنجاب سے انٹرویو لیا, انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ جب گندم خریدنے کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے ہم نے ریکویسٹ کیا, ہم نے اسپیشل اس پالیسی میں اس سے کچھ ترمیم مانگی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اسٹیٹ بینک سے ایک شخص ترمیم مانگ رہے ہیں. آج آپ یہ سٹیکس اٹھائیں اسٹیٹ بینک سے, اسٹیٹ بینک کو آپ کہیں کہ آپ کے بینکس نے کتنے پیسے خیبر پختونخوا میں دیے ہیں, کتنے پیسے پرچیزنگ کے لیے ویٹ کی پرچیزنگ کے لیے بلوچستان میں دیے ہیں. دیکھو ڈسکرمنیشن آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. بینکس نے اپنی پالیسیاں بنائی ہیں, یہاں پر آپ کو 2 سے 3% زیادہ نہیں ہوگا. پنجاب میں یہ پرسنٹیج جو ہے کم سے کم 45 سے 50% آپ کو ملے گا. جب جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی گندم, گورنمنٹ کے پاس بھی گندم, سب سے زیادہ گندم بھی وہیں پر. اس کے بعد اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ وفاقی منسٹری فوڈ اینڈ سیکیورٹی اس ٹائم اپاہج ہو چکی ہے. منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکیورٹی اپنا کردار کھو چکی ہے. منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ کے زیر اثر آ چکی ہے, انڈر شیڈو ہو چکی ہے. ہمارے ایک لیٹر ہے, ان ریکارڈ موجود ہے کہ جب تک پنجاب گورنمنٹ کے کردار کا تعین نہیں کیا جاتا گندم کے بارے میں, اس ٹائم تک پاکستان میں سستا آٹا, سستا گندم, پری موومنٹ انڈسٹری کی پوری فعالی یہ آپ کے لیے, ہم سب کے لیے خواب ہوگا. بالکل صحیح ہے, بالکل اس کے کردار کا تعین کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. کاکڑ صاحب, تسی بڑی اچھی گل کیتی ہے, تسی اپنا بڑا مضبوط موقف پیش کیتا, خاص طور تے جڑی تسی گل کیتی کہ سبسڈی کہہ لو یا ان کوٹا سسٹم کہہ لو, واقعی ایک ناسور ہے, اور یہ ناسور جڑا ہے گو کہ کمزور ہو گیا ہے لیکن کسی نہ کسی صورت دے وچ ہجے بھی موجود ہے. لیکن ایک چیز دی میں ضرور گل کراں گا بطور صحافی, کیونکہ اسی ہر پاسے رابطے ہیں دیکھنے چیزاں نو. ڈی جی فوڈ پنجاب جڑے ہیں نے ظاہری گل صرف ڈی جی نے, اور فیصلہ سازی پنجاب دی موجودہ حکومت دے اندر سب نو پتہ ہے کہ فیصلے دا اختیار جڑا ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ دے کول ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جڑیاں نے انہاں واسطے وہ ہمیشہ کہندیاں نے کہ سستی روٹی اور سستا آٹا میری ریڈ لائن ہے. ہن اوتھے ہو سکتا ہے کہ ڈی جی فوڈ صاحب دا کوئی ہور نقطہ نظر ہوئے, لیکن وہ سی ایم دے احکامات دے اگے مجبور نے. لیکن جدوں یہ گل کیتی اسٹیٹ بینک دی, تے اے میں ریکارڈ تے ضرور لینا چاہواں گا کہ ڈی جی فوڈ پنجاب جو حفیظ صاحب دی کچھ پالیسیاں تے مینوں بھی اعتراض ہے, لیکن جو انہاں دے نال جڑا سسٹم ایگریگیٹر سسٹم نوں فلاپ کرنے دی کوشش کیتی گئی اور کر دتا گیا. اگر میں اتنے گل کراں کہ عملی طور تے اتنے ایگریگیٹر سسٹم فلاپ ہو چکا ہوا ہے, لیکن یہ ذمہ داری جڑی ہے اسٹیٹ بینک تو زیادہ کچھ کمرشل بینکاں دے اتنے ہے جنہاں نے کہ عام ٹوسٹنگ کیتی, لابنگ کیتی اور جان بوجھ کے وہ تاخیر پیدا کیتی جہدے نال کہ محکمہ خوراک جڑا ہے وہ کنک لے نہیں سکیا, اور جڑے ایگریگیٹر نے وہ فارغ ہو کے بہ گئے نے. اور خاص طور تے جڑا ساڈا وفاقی ادارہ ہے گرین پاکستان انیشیٹو, جڑا کہ بڑے تم تو ڈالے تے بڑے اعتماد دے نال آیا سیگا کہ اسی جڑی ہے لکھاں ٹن کنک لے لیں گے, اج وہ بھی جڑا ہے نے وہ بیٹھے ویکھدے پے نے کہ کی ہویا کی ہے. حاجی صاحب, تسی کاکڑ صاحب دی گلاں سنیاں نے, تسی بھی ہمیشہ جدوں بھی تہاڈی مجلس عاملہ اجلاس ہوندا ایسوسیشن دا, تسی وہ واحد بندے جڑے بڑے دبنگ انداز گل کردے ہو.
ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। क्या तमाम मसाइल जड़े हैं ने इस टाइम मौजूद, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ हुकूमत है वो अपनी एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग वास्ते ਜਿਹੜਾ कि रोटी सस्ती और सस्ता आटा रखना चाहती है, वो मसाइल ਦੀ वज੍ਹਾ है। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਫੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ और है कनक है और रोटी ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। जी रिजवान साहब माशाल्लाह काकड़ साहब ने बहुत अच्छा बयान किया, तुम भी बहुत अच्छा बयान कर रहे हो। मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट है जी, जेड़ा 45 अरब रुपए का फिगर कोड किया है काकड़ साहब ने, अगर 45 अरब रुपए की कोई यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल बना देंगे, मैं लिख के देने नूं तैयार हाँ, इसका किसी आम आदमी नूं फायदा नहीं होगा। सबसिडी जिथे लफज सबसिडी का आउंदा है, खासकर फूड डिपार्टमेंट, असां समझते हैं कि ये सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया जी, किसी का फायदा नहीं होया। खुदारा इको ही हाल है इस कौम का, इस पाकिस्तान का फूड डिपार्टमेंट का, फ्लोर मिल इंडस्ट्री का, ये सबसिडी खत्म की जाए, इस महकमे नूं खत्म किया जाए, इस फूड डिपार्टमेंट नूं आजाद कर दिता जाए। हर चीज नूं गवर्नमेंट ने जिस चीज से भी गवर्नमेंट ने खुद काम करने की कोशिश की है, अदारे देख लो की भाई साहब अब पंजाब फूड खत्म करने का मुतालबा करता है, क्या है तुम्हारा मुतालबा सिर्फ पंजाब फूड वास्ते या सिंध फूड वास्ते भी है? नहीं, पूरे पाकिस्तान वास्ते जी, पूरे पाकिस्तान वास्ते। एक जिमीदार नूं इस दफा सही रेट किन्ने नहीं लैण दिता, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं कह रहा जी जी, अगर जिमीदार नूं सही रेट मिलता, किसान रीढ़ की हड्डी आ पाकिस्तान, अगर किसान जिंदा तो पाकिस्तान जिंदा। देखो आलू साडे दा की हाल होया, मकई आ गई ओदा की हाल हो रहा, जिन्ना जोर असां रुकावटां ही दे रहे, इन्ना जोर असां इंटरनेशनल मार्केट च जाके जोर लाइए साडियां चीज़ां एक्सपोर्ट होण। अज अंब दा की हाल हो रहा, सानू पूरे पाकिस्तान नूं देखना चाहिए, सिर्फ कणक नूं, हर चीज़ नूं देखना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। आउण वालियां नस्लां इन्हां नूं कहण के पाकिस्तान वास्ते कुछ छड्ड के गए ने, खासकर आटा गरीब आदमी खा के सौंदा, अमीर आदमी ने कोई फिक्र नहीं 500 रुपए किलो हो जाए, लेकिन गरीब आदमी का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। खुदारा इस नूं फूड डिपार्टमेंट खत्म और फ्री मूवमेंट, और इस नूं आजाद कर दिता जाए कणक नूं, ताकि जिमीदार नूं ओहदा रेट मिले, सबसिडी खत्म कर दी जाए। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इहदे च फायदा है, अरबां रुपया पाकिस्तान बचा के किसी अच्छे काम च ला सकता, यूनिवर्सिटी बनावे, हॉस्पिटल बनावे, रोड्स बनावे, जेड़ा पाकिस्तान का फायदा आवाम नूं होवे। ये जेड़ा सबसिडी देंदे ना तो आवाम नूं फायदा, ना किसी होर नूं, कुछ होर ही विचों इहदा नुकसान पाकिस्तान नूं फायदा होर लोग चुकदे ने। ते मेरी इल्तिजा है पूरे पाकिस्तान च, पूरे पाकिस्तान दे वजीर आजम, पाकिस्तान दे वजीर आला सारे, कि इहदी सबसिडी खत्म की जाए, इनू फ्री छड़ दिता जाए। इंशाल्लाह देखो राइस क्या है, राइस नूं एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पहले भी गवर्नमेंट की चारादारी सी, खत्म हो गई, अलहमदुलिल्लाह ठीक जा रहा, इनू भी फ्री मूवमेंट कर दी जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पाबंदी खत्म कर दी जाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान सही चलेगा। अच्छा हाजी साहब तुसी माशाल्लाह अपनी जिंदगी दी कई दहाइयां कई वरे जड़े ने इस इंडस्ट्री नूं दिते ने, और तुहाडा शुमार जड़ा है बड़े एहतराम दे लायक तुसी करार दिते जांदे पूरे पाकिस्तान दे विच। कोई किसी सूबे की फ्लोर मिल होवे वो तुहानू बड़ा वेखदी हो सुनदी है। मेरा सिर्फ एक सवाल है तुहाडे नाल कि तुसी कहंदे हो काकड़ साहब ने क्या तमाम एसोसीएशनां चारों सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ सेंट्रल की एक पेजते है, मान लिया होना भी चाहिए, बरादरी है, लेकिन तुसी और काकड़ साहब बड़े खुले अल्फाज दे विच सबसिडी दी यानी कोटे की मुखालफत करते हो। लेकिन अगर असी पंजाब ते तनकीद करते हैं तो यह भी तो वेखिए ना कि पंजाब तुहाडे 1200 तो ज़्यादा जी फ्लोर मिल है, और जदों इस मौजूदा DG फूड अंगद हफीज़ साहब ने आके तो चीज़ों थोड़ा सीधा करने की कोशिश की है, और उहदे नाल तकरीबन 500-600 फ्लोर मिल जी कि काम नहीं कर रही सी, वो साइड पर हो गई, बंद हो गई, और तकरीबन जी है 700 फ्लोर मिल जी है वो आई उस निज़ाम के जिससे उन्होंने कणक दी गई, सस्ता आटा लिया गया वा।
लेकिन ये साबित हो गया कि ਇਹਦਾ मतलब है कम से कम 500 550 फ्लोर मिल वो है ਜਿਹੜੀ सिर्फ कोटे के सहारे चलती है, कोटे की विसाखियां के सहारे तुरदी पई है अगे। क्या पंजाब की जिहड़ी क्यादत है तुहाडी ਉਹਨੂੰ नज़र नहीं आता पिया कि यार अपनी मिल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ हैं ने इन्हों कहिए कि बई अपने जोर ते खड़े हो, अपने जोर ते कारोबार करो। रज़वान साहब ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ जी, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, KPK ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਣਕ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। अच्छा ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ हाजी साहब, हाजी साहब तुसी हाजी साहब तुसी ना पाबंदी की गल की, काकड़ साहब ने भी पाबंदी की गल की। मैनूं याद पैंदा है कि इसी सीजन दे विच जिहड़ा है ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਲਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? नहीं, इंशाल्लाह इस दफा एक दफा पाबंदी छोटा जिहा इशारा मिलिया। असां अलहमदुलिल्लाह चीफ सैकटरी अपने सैकटरी साहब ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। अगर साढ़े को कणक असां पूरे पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। और मैं वजीर आला, चीफ सैकटरी साहब, अपने सैकटरी साहब फूड का शुक्रिया अदा करना, उन्होंने साडी गल रखी और उन्होंने बड़ा फायदा होया। क्या पंजाब गवर्नमेंट ने पाबंदियां ला के अपना टारगेट पूरा सही